iba haidara ge kayafa usomani haidara de iba sirifi iba yo wati tina foito ajo yala yana nin ka kan ka maaw dabali ban nga a ka kan ka maaw sɔn Ala ka masaya fana ye nin ye baya karamɔgɔ dencɛ dɔgɔkɛ ye a Seydi Sherif Iba Haidara DZP nin y'a ye Gana dugu kɔnɔ ɲana wajulu kɛlen kɔfɛ a sɔrɔla ni k'i kunda dugu min kan o de ye Minikɔ ye i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na nga ka kɔn Iba Haidara donni ye nin dugu in kɔnɔ a jɔra siraw fɛ dugu caman y'a lajɔ ni ka dugaw ɲini a fɛ wa a ye dakuruɲa fila laseli kɛ dugu dɔw yɛrɛ la ni ka tila ka baya layidu wɔɔrɔ di a tɛmɛsenna fɛ a ye dakuruɲa fila laseli min kɛ an ka ɲamada o fɛ ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na o de ye jama bɔ kana kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa bi o Haidara den bi na ka da kan bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ wa nin ne ye silamɛya ka laɲini ye wa nin ne ye Jamiyatul Ansar diine ka laɲini ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ Ansaru bi yɔrɔ yɔrɔ u ti foyi fɛ ni dugu ka taaɲɛ ni basigi tɛ Ansaru donna dugu o dugu kɔnɔ u ma wuli fiyewu f'u y'o dugu wuli k'a jɔ ka bɛɛ kala ɲɔgɔn na ni mɔgɔ minnu bannen don ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɛ kelen ye o de ye Ansaru ka baara ye anw bi yala ka dawa kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ti maa lagosi kuma o kuma bɛ bɔ anw da Ala ko de kira ko de kuranɛ ye min fɔ an ye hadisa ye min fɔ an ye anw ka kuma da ye nin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ anw nɔfɛ tugu ɲuman bɛɛ a bɛɛ bɛ nin de kan jogo Ala ni kira ko de a banna Jamiyatul Ansar din mɔgɔ caman m'a faamu mɔgɔw bolo ko tɔn dɔ de sigilen don ten tɔ tɔn min bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛnw jɛrɛ k'a kɛ ɲɔgɔn kan baara ti k'a la walima suba tɔn dɔ don walima maa kuranin tɔn dɔ don o tɛ silamɛya daminɛna ni Jamiyatul Ansar dini de depuis kira tile la depuis kira Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam depuis kira tile la mɔgɔ minnu ye kira ɲɛji cɛ dɔnnibagaw de sigilen filɛ ne karamɔgɔ caman de bɛ nin dugu in kɔnɔ minnu bɛ ka namɛn n'i ye nkalon tigɛ o bɛ lakile Jamiyatul Ansar diini daminɛna kabi kira tile la sallallahu alaihi wasallam don min na kira bɛ taa Maka a gɛlɛyara bolo don min na kira bɛ taa Madina a gɛlɛyara kira bolo k'a bile k'a d'a kan Ala ko Mamadu ma bɔ in faso kɔnɔ a gɛlɛyara faso denw ko f'u k'i fa Mamadu ye ne Ala ka kira de ye ka di n ye danfɛn bɛɛ ye mais bɔ kira bɔra a bɔra a taara min a taara Madina a taara jigi jɔnw kan olu de ye Al Ansar kira yɛrɛ faso mɔgɔw banana mɔgɔ minnu y'a ta ko Ala ka tiɲɛ fɔ an ye anw b'i kɔkɔrɔ an ni an n'an ka nafolo olu de bɛ wele kabi kira tile la Madina ko Al Ansar kuranɛ bɛ min f'i ye o Ansaruw mankutu la n bɛ fɛ pour que i ka Ansaru dɔn de kuranɛ bɛ min f'i ye o Ansaruw mankutu la kuranɛ ko minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas ko u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ tama t'u kunna c'est-à-dire kira nalen o cogo la Madina a nana Ansaru dɔw sɔrɔ yen hali daraka tɛ minnu bolo ni mun ye dumuni kɛ 8 heures e b'a faamu cogo la ni mun ye siri min daraka la kira ni muhajirina minnu nana a n'a ka jama minnu bolila ka bɔ Maka ka na Madina ni minnu ye mɔni min daraka la ko Madinakaw ka tilela to yen u kana o dun dɛ u k'o tilela ta ka taa o di kira ni mɔgɔ minnu nana ma ni minnu ye tilela dun Madina ka Ansaruw la o Ansaruw kana surafana dun tuguni dɛ u k'u ka surafana ta ka taa di kira somɔgɔw ma o ma kuranɛ ko k'u ye kira ka jamakulu dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ kɔngɔ b'u yɛrɛ jagi pɛrɛ o Jamiyatul Ansar diini n'i ye kira ko nacogo lajɛ ani mun filɛ an bolo yan a bɛɛ nana nacogo kelen na ninnu ye kira dɛmɛ kumana min na Makankaw banna la
kumana mina desera ulu de ka bamuru ye silamɛya kɔrɔta kumana mina an karamɔgɔ a seydi Sherif Usman Madani Haidara n'u y'a sisibakati wajulu kɛ a fa jamana na dɔnnibaw ka ko mɔndɔle kɛli tiɲɛ kan a b'a fɔ mɛsi maɲi produit maɲi a ye jɛnɛya dabila a y'a tile a y'a jogo ɲɛ seli gansan tɛ se ka kɛ silamɛya ye ni jogo t'a la a mɔgɔw wulila ko n'an ma fɛɛrɛ kɛ nin jɛ in ka ko la a bɛna an ka business tiɲɛ u taara kɔfɔ faamaw ye o don mɔgɔ minnu bɛ yen faama musow bɛ mɛsi monopole ta ka na n'a ye Mali la a ti ku wajulukɛla la k'a fɔ ko mɛsi ye haramu ye f'i ka sa mais a don Haidara ko mɛsi ti bɛn u ye fanga su ka k'a kan u y'a ka wajulu interdit ani faama so parce que o don ale kelen de bɛ se k'a fɔ faamaw a ye tile a ye kɛ ladiri ye a kana mɔgɔw ka hakɛ bosi a la k'i ye faama ye faama tɔnikɛla bɛɛ laban bɛ tiɲɛ wa i laban ko jugu ye jahanama ye Haidara kelen de y'a fɔ faamaw y'a dɔn o don tɛ taa o jimi sira fɛ parce que o don kun ye dictature de ye pays laïque kun tɛ bi bɛɛ b'i da sago fɔ cogo min na jamana kɔnɔ o kun tɛ yen n'i y'a fɔ n'a ni fanga ma taa sira kelen fɛ i bɛ b'o kɛ Haidara y'o wulibali fɔ o y'a suspend kuma la surunya bolo ma u ye Haidara suspend min kan k'a ti wajulu kɛ denmisɛnnin dɔw de farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jeunesse minnu jɔlen filɛ tan cɛkɔrɔbaw tɛ dɛ a bɛɛ kun tɛ tɛmɛ san 20 san 25 k'a waati fo kana se bi an bɛ waati min na bi bɛɛ ɲɛ bɛ ko bonyanen na gɛlɛman minnu tɛmɛn'a kɔrɔ a ye ɲininkali kɛ mɔgɔ kun tɛ don nin tɔn in na k'i to i ka du kɔnɔ bi la hali sisan an karamɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ye a ko don min na fa y'a dɔn k'a bɛ seli karamɔgɔ ka misiri la Bamakɔ ye fa y'a gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ de sɔnni fa k'a faamu mais a fa labanna ka tila ka ba ya layidu wɔɔrɔ ta o ansaru caman o cɛ ninnu de caman sigilen filɛ o ɲɛ minnu somɔgɔw y'u kɛlɛ minnu somɔgɔw ban'u la minnu y'u denw labila k'u kɛra ansaru ye nka bi faw o denw o baw o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka kɛ baya ta ka don ansaru parce que a kuma faamu de a kuma faamu de ni mɔgɔw ye ansaruya faamu u ka dugu la diɲɛ bɛɛ b'a nata i ka dugu bɛɛ ka kɛ ansaru ye bilahi parce que ansaru tɛ silamɛya gansan dama ye dɛ n bɛ fɛ dugudenw k'o de faamu ansaru donna dugu o dugu kɔnɔ an ti tile ka seli misiri la dɛ n m'a fɔ seli misiri la ye kojugu ye dɛ mais o t'anw ka laada ye n'an ye tile kelen seli misiri la an b'a ɲini filanan bɛ se ka jɔ cogo di a ye ansaru ta diɲɛ fan bɛɛ fɛ dɔgɔtɔrɔso 20 minnu jɔra jamiyatul ansaru dini tɔgɔ la Mali dama na an bɛ dɔgɔtɔrɔso 20 de la bi ansaru ye mun jɔ 2 5 5 bayakɛla ninnu kɔni dɔgɔtɔrɔso 20 o de jɔlen don jamiyatul ansaru dini tɔgɔ la o tuma ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ i'malu fasayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna kuranɛ ko a ye baara de kɛ ansaru nana o baara de yira an na diɲɛ kɔnɔ yan seli ni silamɛya bɛɛ dabalen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso 20 ansaru ye mun di fantanw ka hinɛ mɔgɔw kana taa jɛnɛya kɛ k'u denw balo ansaru ye afimu dilan banque de don i bɛ taa i bɛ juru ta a la pour que k'i yɛrɛ balo i kana taa kɛ bandi i kana taa kɛ jahadisi ye kana tɔɔrɔ se jamana ma an ka wari min bɛ juru la o la ça fait 6 milliards aujourd'hui million tɛ dɛ million 6 tɛ dɛ milliard 6 jamiyatul ansar dini ka o de bɛ juru la bi donc n bɛ fɛ ka min fɔ a ye n bɛ fɛ k'a fɔ tɔn in ti tɔn gansan ye ten tɔn min don a sigilen don baara de kan ni mɔgɔ min ye nin tɔn bariji sɔrɔ k'a da i disi la danfɛnji tɛ se ka fasodenya fɔ e ye tuguni aw banna silamɛya gansan tɛ dɛ i jogo ka ɲi bɛɛ jogo ye o kɔfɛ ka da ka layidu bɛ e bolo o kɔfɛ fasodenya yɛrɛ yɛrɛ la i ka bon bɛɛ ye anw de ye dɔgɔtɔrɔso 20 jɔ an faso kɔnɔ yan a tɔw bɛ santier la silamɛya m'a kɛ Mali histoire la ni ansaru tɛ a daminɛna anw de la dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ yan réfugiés nana ni kɛlɛ taara bi an ka kɔrɔnfɛla kan k'an ka mɔgɔw bɔnɛ u nana muso dɔw bɛ yen minnu bɛna t'u ka hɔrɔn musow don ka bɛ ala k'u da u ma jɛnɛya kɛ
mais comment you mina u bina sami no la u bina to u ka ta fe bolo fere ka jenya ke pour que ko dew balo dew mina boli ka gaire beluwe kana jamana contre la Mali islamé besileno état desera ansaru de wulla ka million keme ni tani shegi ka ke nyogo ngal dongele ka ta fe duminu na duminu furaw ani finiw ani negela few me ka bi se ka mo yoroma jale makogla u ya be fara nyonga ka ta di u ma koron fe mais aw ga ngale ga ansaru yo di islamo de ma u ya di munu ma ansaru da ma de do u ya di munu ma hali kreja hali yahudi hali bol sona u bolay mais ko islamia nana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko kirama ci foy kama foy danve be ga lafiya o yera ni jami'a duran sardin de la do ne be nga kuma suruya a Seydi Sherif Iba Haidara baya karamogo dencɛ dɔgɔkɛ a ka taama in senfɛ waati bɛɛ ni maaw y'a ye a n'a ka jamakulu kun bɔlen mɔgɔw bi na ka ŋaniyaw siri dɔw y'a kanu yɛrɛ de o ɲɛ ka da kan dɔrɔn ala k'u mago dilan ni a ɲɛda yɛrɛ hɔrɔma ye nga o n'a ta bɛɛ Iba Haidara ye musokɔrɔba dɔ sigilen ye a sigilen bɛ wotoro kɔnɔ a b'a la ka Haidara den filɛ kira mɔden ɲɛ dalen musokɔrɔba kan a ko sofɛrikɛ k'i jɔ a jiginna ni ka taama ka taa tigɛ di musokɔrɔba ma ka tila ka bolo don a kun ka giriman bɔ ka di musokɔrɔba ma ni ka tɛmɛ n'a ka sira ye baya karamɔgɔ dencɛ dɔgɔkɛ wulila nin dugu in de nali kama wa nin y'a donnen ye dugu kɔnɔ jama de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka dakabanaden sɛnsɛn k'a ladon dugu kɔnɔ a ye dakuruɲa fila laseli minnu kɛ akɛyi kɛnɛ kan an k'an ɲamada o fɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka jamaba ye ka faamaw de kunbɛn ni faamaw bɛna o ni tirikoni na u fɛ walima u na essence kɛ mɔgɔw ka motow la walima fila ni duuru bi di dɔw ma jama bɛ bɔ k'olu de kunbɛn walima ni artiste baw nana a bɛ si k'a dɔn jama bɛ bɔ o la mais ka bɔ ka garibujala kunbɛn mun dina nasi di aw ma a tɛna sɛbɛn d'aw ma wari t'a bolo k'a di aw ma fo kana aw yɛrɛ sɔngolonw fɔ aw ye ni ala tɛ foyi tɛ o kɛ donc n bɛ min kɔ cɛ n'a muso fo n bɛ dugutigi fo nin kɛnɛ kan k'an ka alimami fo a bɔra ka kumakan barikama min fɔ yan bɛɛ y'a ye n y'a f'i ye kunun ko ni tun bɛ hasidiya ɲini i bɛ taa ɲini dɔnnibaa kunda de mais ala sɔnna bi mɔgɔw bɛ k'a faamu ala sɔnna bi mɔgɔw bɛ k'a faamu an bɛ ala fo k'an ka yan diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo taabolo bɛɛ ka dugutigi fo monsieur le maire a bɔra ka kuma min fɔ an y'a mɛn a ye kumakan barikaman caman fɔ ko an ka une semaine k'a ka dugu kɔnɔ ayiwa n'a bɛ fɛ an ka une semaine kɛ o kɛcogo bɛ a ka tila k'an sɔrɔ so kɔnɔ k'o ɲɛfɔ nisɔndiyalen de don mais jama o jama filɛ nin si mana Iba yɛrɛ kama nin bɛɛ nana ko Haidara den don diɲɛ kama de mɔgɔw bɛ dumuni kɛ dɔ tɔgɔ kama fo ka t'i sa dɔ bɛ muso furu ni dɔ tɔgɔ ye ka denw sɔrɔ n'a ye ka étage sɔrɔ n'a ye ka alijinɛ yɛrɛ sɔrɔ ni tɔgɔ ye ni mɔgɔ min kulonkɛra tɔgɔ la o ye tɛ silamɛ yɛrɛ kama bɛ yen ne sigi filɛ chaise min kɔnɔ nin ye ne fa kama ye ne fa barika de ye ne sigi yan ne ka kalan tɛ nin ye ne ka cɛya tɛ nin ye nin dɔnni tɛ ne na wa Haidara den mana ni dɔnni kura ye min ko yan fɛnɛ ko o de dɔnni ka bon ni dɔnni tɔw ye n nalen tɛ ni o ye n nalen don bɛɛ bɛ min dɔn n nalen don o de la donc o ye jumɛn ye kuranɛ kelen min b'aw bolo dɛ n n'a mɛn n'o kuranɛ kelen de donc n nana dɔnnibaaw sɔrɔ yen n nana n karamɔgɔ caman sɔrɔ yen u ka sɔn k'an accueillir u ka dugu kɔnɔ ka tila ka duguden bɛɛ bɔ ka n'an kunbɛn yan o tɛ foyi yira ni silamɛya sindiya n'a badenya tɛ n bɛ minnu ka duguden bɛɛ fo ni ala sɔnna a ma a bɛ n'a fɔ nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka don mini kɔ yan ayiwa n bɛ segin a kan i donna mini kɔ yan bi wulada in na inshallah a gaza tɛ dɛ
le directeur général du paradis DGP koni ni ye mini goya c'est-à-dire an bi biye ndi Mali bɛɛ ma ɲinɛ ni Ala sɔnna n'an bɔra yan an bɛ sɔrɔ ka taa Côte-d'Ivoirien ta d'u ma olu kɔrɔtɔn bɛ k'an kɔnɔ ye nka sɔnni an ka taa yen an b'a fɛ ka ne biye feere Mali bɛɛ ma fo maa kelen kana sɔrɔ maa k'i ma biye sa fo ni mun yɛrɛ k'u ti don dɛ sinon biyetigi kɔni bɛ yan wari ti bɔ k'a san dɛ dusukun de bɛ ne ka biye sa hɔn dusukun de bɛ ne ka biye sɔrɔ n b'a feere i ma i t'a san ni wari dɛ i b'a san ni dusukun minni ye Ala ka tiɲɛ na o tuma dusukuntigi minnu bɛ yen a y'aw labɛn su in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan a y'a fɔ mini kɔ bɛɛ ye su in na wajulu kɛnɛ kan n bɛ biye d'a bɛɛ ma gratuit inshallah o tuma su in na wajulu n'o fɔra mɔgɔ min kɔ a ko Haidara den taara k'i da dɛ n bɛ yan ni Ala sɔnna a ma Ala k'a kɛcogo ɲɛ ka d'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'an na a y'an bonya Ala k'a n'aw yɛrɛ bonya Ala ka dugu in karama Ala k'a bonya Ala ka su in na jira an na. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi an karamɔgɔ min yɛrɛ fo fɔlɔ k'i barikada hali ni ne yɛrɛ jɔlen nin waati i b'a dɔn k'a fɔ tɔ foyi tɛ n na Ala kɛra mɔdenkɛ kelen kan an ka dugukolo sɔrɔ n'o ye Ganadugu dugukolo ye i y'a fɔ cogo min na kunu an k'i fɛn min ɲini Ala fɛ Ala y'a latigɛ n'o de ye an karamɔgɔ ka den dɔ di an ma min bɛna munumunu jamana kɔnɔ Ganadugu dugukolo kan ni Ala ka diinɛ pour que o ka se ka kɛ dayɛlɛli an ye Ala sɔnna an garisɛgɛ donna min na o kɛra DGP de ye n'o ye Ibrahim Khalil Haidara ye vraiment kunu an ye fɛn ye a y'an tɔ dusukun lamɛn a y'a tɔ wasa e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kunu i b'a kun na kunu yɔrɔ min ani ɲɛna yɛrɛ an n'an ka place yɔrɔ cɛ n'i y'a yɔrɔ yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'o ye Ala ta ye a kɛra komi ɲɛna yɛrɛ sɛ ma to hali a du kɔnɔ kunu bɛɛ de bɔra cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnnin bɛɛ de bɔra ka na kɛnɛ in minɛ an bɛ taa se yɛrɛ an bisimila yɔrɔ la waati min na f'an yɛrɛ tun bɛ ka dugawu kɛ bon o yɛrɛ kabako min ye an karamɔgɔ ye kuma min fɔ kɛnɛ kan yen nɔ ani yɛrɛ b'a ye a bɛ ka kuma min fɔ dusukun bɛ ka kuma in minɛ a bɛ ka bɛn mɔgɔw ma cogo min i b'a dɔn k'a fɔ ko Ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye Allahu wal haqqu Ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye mais o kɛra ko daminɛ sufɛ an ye wajiri labɛn selikɛnɛ na kabi an ye nin wajiri kɛnɛ in sigili daminɛ an fana ka ɲɔgɔn fana ye dɛ Samartiyɛn delila k'a fɔ nin cogo la tan Ibrahim y'a fɔ fɔcogo la surɔ fana min y'an nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ surɔ mɔgɔw de y'u jɔ depuis su daminɛ an karamɔgɔ ka wajiri daminɛ fo 1 heure passée cɛw ni musow jɔ m'u sen kan sigilan bɛɛ dɛsɛra pewu mais i bɛ mɔgɔw kunkolo jɔlen kunkolo a bɛ k'i ɲɛna ko dɛsɛ don Ala ni adamaden caya fɛ kunkolo jɔlen a bɛ k'i ɲɛna ko dɛsɛ de don komi images b'aw yɛrɛ bolo fɛn dogolenw tɛ mais min ye mujiza yɛrɛ ye wajiri kɛra k'a ban tuma dɔ la mɔgɔw b'a ko n jɔlen n bɛ taa so i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ yɔrɔ girinnen don i tɛ woyo a bɛɛ dɔw hali bi mɔgɔw bɛ ka na o kɔrɔ in tansurullaha yansurukum ni maa min pɛrɛnna k'i bɛ Ala dɛmɛ Ala yɛrɛ de b'a yɛrɛ i la k'ale ye dɛmɛbaa ye bon ka na kɛ fɛn min yɛrɛ ɲɛnama se ka taa kɔ ni jogo ye n'o ye jogo ye baya layidu wɔɔrɔ baya kɛra kɛcogo la surɔ ɲɛna anw yɛrɛ min ye yangaw ye an tɛ se k'a da fɔ an tɛ se k'a da fɔ dɛ maa si tɛ se ka ko nin bayakɛla hakɛ de ye bayakɛ ɲɛna surɔ o tɛ yen kɔnteli ma se k'a kɛ an y'a kɛ cogo o cogo saba pa cɛ fara muso kan vraiment o kɛra nisɔndiyaba y'an bolo hata hali an talen so fana hali bi mɔgɔw bɛ ka na baya kɛ bi sɔgɔmada in na an ye kuranɛkalan kɛ an ka siège la o kuranɛkalan kɛnɛ kan kabako min kɛra yen dɔɔni tɛ mɔgɔw nana dugawu ɲini Ala yɛrɛ sɔnna ka kabako k'an ye dugawu ɲini kɛnɛ kan bon komi nin ka kabako anw b'a bila minɛn min kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔ dilan o b'anw bɔ quoi sinon kabako caman bɛ na min b'anw bɔ dɔrɔn ka mɔgɔ tiɲɛnen dilan o b'anw bɔ mɔgɔw ye baya kɛ dugawu ɲini kɛnɛ fana kan yen tugun a kɛra kabako ye mais min yɛrɛ fana kɛra mujiza yɛrɛ ne yɛrɛ kun ma min yɛrɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ an bɔra sisan an nana se dugu dɔ la ko Zayena nin ye duguba ye an ka jɔ ni dugu yɛrɛ la siɲɛ fɔlɔ de k'i nin an taara se Zayena an yɛrɛ kɔni an bɛ foli kɛ ka tɛmɛ de an taara sɔrɔ Zayena cɛ n'a muso dugutigiw alimamiw mɛriw bɛɛ bɔra k'a kɛnɛ minɛ mais ka tila ka na ye tugun dakurunya kelen dɔ a tɛmɛtɔ don n bɛ foli k'aw la dakurunya kelen cɛw ni muso ye baya kɛ kɛcogo la Zayena biw la yen na an karamɔgɔ komi image bɛ yɛrɛ kun o seere ye musow cɛw denmisɛn maakɔrɔw u nana baya kɛ de baya yɛrɛ kelen ka ban cɛkɔrɔba dɔ nana cɛkɔrɔba in si min ka san 70 bɔ n m'a fɔ a ka ca n'o yɛrɛ a ko k'ale yɛrɛ fɛ ale ta ka k'a dama bon o kɔrɔ ni mɔgɔ min ye tiɲɛ minɛ Ala yɛrɛ de ye tiɲɛ Ala b'i dɛmɛ o kama an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara a n'a denw wallahi dan t'u la o kama an bɛ kabakoya a b'anw kabakoya kosɛbɛ ni ŋɔna mɔgɔ ɲumanw minnu bɛ ka dugukolo sanuya ka taa adamaden dɔw fana wuli k'u cɛsiri kɛlɛ u nɔfɛ a bɛ kodɔnna kabakoya mais ni nana n'a ye tariku la ka na n'a ye dɔnni yɛrɛ kɔnɔ ka na n'a ye maaya yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ i b'a dɔn ko nin tɛ balanako ye
kabi ala ye diɲɛ da kalakalaw bɛ yen kabi ala ye diɲɛ da kalakalaw bɛ yen ni wulaw b'u gulongulon la u ti ye wa u man ka misɛnnin min caya mɛ u ti ye o la karamɔgɔ n'a denw dan t'u la an nana ɲininkaw kana se u la yen na yan nɔ an filɛ a k'e yɛrɛ kɛnɛ kan an bɔra kana jatigila la maire ye kuma min fɔ a kɛra ɲɛna diɲɛ kalifa mɛ ninnu la bi ala sɔnna a dilan i sɔnna i ma sɔn ala ye dugukolo kalifa ninnu na bi ni baara ɲuman ye dugutigi ye kuma fɔ i y'a mɛn alimami yɛrɛ ye bisimila kɛ ni kuma min i y'a mɛn ɔ bi i b'a yɛrɛ ye mɔgɔw yɛrɛ bisimila ni dakurunya min ye ka kuma mɔgɔw fɛ e yɛrɛ y'a mɛn bon vraiment an ma dan foyi ye alakira n'a somɔgɔ ninnu na n'o ye Sherif Ibrahim Haidara vraiment a nali kɛra an ka dugukolo ka dayɛlɛli wa kabi a nana fana an b'a ye ji bɛ ka sɔrɔ an ye wula in na bɛɛ an bolo zan na fo yan an bɛ ji de la parce que an y'a ye ji nana ka fan bɛɛ labɔ an nana sɔrɔ ji ye yɔrɔ bɛɛ suma nin bɛɛ ye hɛrɛ de ye parce que ni ko samiya ye ko ji de an ka mɔgɔw tun bɛ kulela sanko de la dugukolo sumana o kɔrɔ ninnu ye hɛrɛ de ye ninnu ye nɛɛmaw de ye vraiment ka aw yɛrɛ fana fo k'i barikada i ka baara la courage min b'i la an ɲɛ b'i nɔw na an ɲɛ b'i ka jaw la ni ala sɔnna k'i to nin sirifikanu na e ka ɲinifɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ala vraiment an b'i fo hɛ parce que an y'a sɔrɔ i bɛ ala ka cɛba dɔ ko fɔlɔ n'o ye Bunaɲangi i se bɛɛ k'a ye a balolen a fatulen fana i ma ɲinɛ kɔ hali ka dan o ma wallahi ala bɛ hɛrɛ bɛɛ k'i ye ala kira bɔnnaw olu ka kalanden i y'o kanu ka tila ka k'u yɛrɛ kanubaa ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ i ka baarada in ala ka yiriwa i bolo ala ka ɲɛ i bolo ala ka kɛnɛya da ni ma ala ka se da ni ma ala kira na so kama haza wa salamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin lamɛnbaaw a seydi Sherif Iba Haidara bisimilara minikɔ dugu kɔnɔ nin kun ye akɛyi kɛnɛ ye ni ala sɔnna ma wajulu kɛnɛ belebele min bi sigi o fana bɛna di aw ma insha Allah ala ka turunɛ in bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la